फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। के श्रीनिवास रेड्डी आईपीएस कमिश्नर ऑफ पुलिस ने हैदराबाद लाल दरवाजा, सिम्हावानी, श्री महाकाली मंदिर और एकाना मादना मंदिरों का दौरा किया है। बोनाल फेस्टिवल के मौके पर सिक्योरिटी और ट्रैफिक के इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए के श्रीनिवास रेड्डी ने सबसे पहले तमाम अकीदतमंदों को बोनाल त्यौहार की नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि मैं बहुत खुश हूँ और खुशकिस्मत महसूस करता हूँ कि लाल दरवाजा सिम्हावानी ने बोनाल त्यौहार के मौके पर श्री महाकाली मंदिर में रिवायती मंदिर के चोटी की पूजा और परचम कुशाई की मौके दिए हैं। लाल दरवाजा माँ की रहमत सब पर हो और मेरी ख्वाहिश है कि रियासत तेलंगाना बहुत तरक्की करे और लोग खुशी से जिंदगी बसर करें। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से आइंदा बोनाल मेला और अंबारी जुलूस के मौके पर 1000 पुलिस अफसरान और एहलकार सख्त हिफाजती इंतजाम करेंगे। उन्होंने कहा कि दीगर सरकारी महकमों के साथ मिलकर हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि अकीदतमंदों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। स्नेहा मेहरा आईपीएस डीसीपी साउथ जोन और आर वेंकटेश फरुलू डीसीपी ट्रैफिक और दीगर अफसरान इस मौके पर मौजूद थे। బోనాల శుభాకాంక్షలు। ఈరోజు ఎంతో ప్రఖ్యాతిగాంచిన లాల్ దర్వాజా మహంకాళి అమ్మవారి ఈ బోనాల సందర్భంగా ఈరోజు సాంప్రదాయంగా వస్తున్న రివాజు ప్రకారం శిఖర పూజ చేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చాను। అట్లాగే ధ్వజారోహణ చేయడం జరిగింది। ఆలయ కమిటీ సభ్యులు, ఇక్కడున్న లోకల్స్ మా అధికారులు, అట్లాగే ఇతర శాఖల అధికారులు అందరితో కలిసి ఈ పూజలో ఇంతటి గొప్ప కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది, అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను। లాల్ దర్వాజా అమ్మవారి ఆశీస్సులు అందరికీ ఉండాలి। ఈ రాష్ట్రం చాలా వేగంగా అభివృద్ధి చెంది ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను। అట్లాగే ఈరోజు కానీ రాబో రోజుల్లో వచ్చే బోనాల బందోబస్తులన్నిటి కూడా మా శాఖ పూర్తి సన్నద్ధతతో ఉంది। అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాం మేము। దాదాపు 800 నుంచి 1000 మంది దాకా ఈ బందోబస్తుల్లో పాల్గొంటారు। 29th కూడా మనకు ఇక్కడ మీకు తెలుసు ఇక్కడ నుంచి జరిగే ప్రొసెషన్ ఏదైతే అంబారీ ప్రొసెషన్ ఉంటుందో దాంట్లో కూడా అందరం పూర్తి సన్నద్ధతో ఉన్నాము। ఇతర శాఖలతో కలిసి కోఆర్డినేట్ చేస్తూ ఇక్కడ భక్తులకు అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించే విధంగా ఎటువంటి అసౌకర్యం లేకుండా చూస్తున్నాము। మరొకసారి అందరికీ బోనాలు శుభాకాంక్షలు। साबिक वजीर हरीश राव ने अपने गले में टीआरएस के नाम का स्कार्फ पहनकर सियासी हलकों में खलबली मचा दी है। पार्टी और सियासी हलकों में ये बहस छिड़ गई है कि भारत राष्ट्र समिति को जल्द ही तेलंगाना राष्ट्र समिति में दोबारा तब्दील किया जाएगा। पहले बीआरएस टीआरएस के नाम से रजिस्टर्ड थी। बीआरएस को हालिया असेंबली और लोकसभा इंतखाबात में काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। हरीश राव ने पटनचेरू में कारकुनों के साथ मुनक्किदा इजलास में शिरकत की और मीडिया से बात की। इस इजलास के दौरान उन्होंने टीआरएस का खंडवा पहन कर रखा था, जिसका एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उनके इस इक़दाम से पार्टी में क़यास आराइयों का सिलसिला चल पड़ा। कई कायदीन का मानना है कि पार्टी का जवाल इस वक्त शुरू हुआ जब इसका नाम टीआरएस से बदलकर बीआरएस रखा गया। इंतखाबात में मायूस कुन नताइज ने पार्टी के नाम को दोबारा टीआरएस के तौर पर तब्दील करने की तजावीज़ सामने आने लगी। बताया जा रहा है कि पार्टी कायद और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इन इम्कानात पर गौर कर रहे। पार्टी की एक सरकर्दा शख्सियत के बारे में बताया जा रहा कि वो केसीआर को राजी करने में मसरूफ हैं कि पार्टी का अवाम से दोबारा राब्ता मजबूत करने के लिए पार्टी के नाम की तब्दीली जरूरी है। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के कायदीन एम राजिता रेड्डी और गारीपल्ली सतीश ने एलबी नगर में शिकायत दर्ज करवाई कि आने वाली फिल्म डबल स्मार्ट में एक आइटम सॉन्ग में साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की आवाज का इस्तेमाल किया गया। राजिता रेड्डी ने कहा है कि डायरेक्टर पूरी जगन्नाथ की फिल्म डबल स्मार्ट के हाल ही में रिलीज होने वाले आइटम सॉन्ग में साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर के इस्तेमाल करदा अल्फाज को हुक लाइन के तौर पर इस्तेमाल किया
کیا گیا اور پورے تلنگانہ کے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی۔ انہوں نے فلم سے KCR کے الفاظ ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں ایک شو روم میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا جس میں لاکھوں روپے مالیت کے ملبوسات خاکستر ہو گئے۔ یہ حادثہ مدینہ چوراہے سے قبل نایاب ہوٹل سے متصل عمارت کی دوسری منزل میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق نایاب ہوٹل سے متصل ایک کپڑوں کے شو روم کمار شرٹس میں دوسری منزل پر اچانک آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ دوسری منزل پر پوری طرح پھیل گئی۔ اس راستے سے گزرنے والوں کو پولیس کو اس کی اطلاع دی اور پولیس نے فائر انجن کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 10 فائر انجن کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی TPCC ریاستی جنرل سیکرٹری قطب اللہ پور حلقے کانگریس لیڈر نرسا ریڈی بھوپتی ریڈی نے تلنگانہ کے کسانوں کے قرض معاف کرنے کے لیے قطب اللہ پور حلقے کانگریس کمیٹی کے زیر اہتمام پلا ابھیشیکم پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی، یعنی کہ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی تصویر کو دودھ سے نہلانے کے پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر نرسا ریڈی بھوپتی ریڈی نے کہا کہ وعدے کے مطابق ریاست تلنگانہ کے کسانوں کو 2 لاکھ روپے کے قرض معافی کا اعلان کرنے پر چیف منسٹر ریونت ریڈی، ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا اور کابینہ ارکان کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ రైతులందరికీ కూడా ఏకకాలంలో 2 లక్షల రుణమాఫీ చేస్తానని చెప్పడం, మరి వచ్చిన 7 మాసాలలోనే ఈరోజు 2 లక్షల రుణమాఫీ ఏకకాలంలో చేయడం అనేది ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి రైతులందరూ కూడా ఈరోజు ఒక పండుగ వాతావరణం అనేది ఏర్పడింది। ఇది నిజంగా కూడా దేశంలో ఈ స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఈ ప్రభుత్వాలు ఏర్పడిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు 2 లక్షల రుణమాఫీ చేసినటువంటి ریاست تلنگانہ کے ضلع بھدرادری کوتاگوڑم کے ایشور راؤ پیٹ منڈل میں سیلاب کے پانی میں پھنسے ہوئے 28 افراد کو بحفاظت بچا لیا گیا ہے۔ پیداواگو پروجیکٹ کی سطح آب میں اضافے کی وجہ سے دروازے کھول کر پانی چھوڑا جا رہا تھا کہ اس دوران 28 افراد جن میں کسان، زرعی مزدور اور مسافرین شامل تھے وہ بارش کے پانی میں پھنس گئے تھے۔ اس بات کی اطلاع ملنے پر ریاستی وزیر ٹی ناگیشور راؤ نے چیف منسٹر دفتر سیکرٹری اور ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی کے علاوہ آندھرا پردیش کے چیف سیکرٹری سے بات چیت کی، جس کے بعد ہیلی کاپٹر کے ذریعے 22 افراد کو نارائن پور منتقل کیا گیا، جبکہ مزید 6 افراد کو NDRF دستوں نے کشتی کے ذریعے باہر نکالنے میں کامیابی حاصل کی۔ یہ افراد کئی گھنٹوں تک بارش کے پانی میں پھنسے ہوئے تھے، جبکہ سیلاب کے پانی میں 20 بکریاں، 2 بڑے جانور بہہ گئے۔ ఫోన్ చేయండి। چلتی اسکول بس کا سٹیئرنگ نکل گیا۔ یہ حادثہ ریاست تلنگانہ ضلع یدادری بھونگیر میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق موتکور منڈل مستقر میں واقع سینٹنس اسکول کی بس میں طلبہ کو سوار کر کے اسکول لے جایا جا رہا تھا کہ راستے میں دوپلی موزے کے پاس اچانک بس کا سٹیئرنگ اکھڑ کر ڈرائیور کے ہاتھ میں آ گیا اور بس بے قابو ہو گئی۔ اس وقت بس میں 17 کمسن بچے سوار تھے، ان میں سے بعض کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، تاہم کسی بھی طرح کا جانی نقصان نہیں ہوا، جس پر بچوں کے ماں باپ نے راحت کی سانس لی۔ آندھرا پردیش کے کئی مقامات پر شدید بارش اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریاست کے چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو نے یہاں چند سینئر عہدیداروں کا اجلاس طلب کیا۔ اجلاس میں خراب موسم کے سبب انسانی جانوں کے نقصان کو کم سے کم کرنے کے اقدامات پر غور و خوض کیا گیا۔ چیف منسٹر نے لورو کے ضلع کلکٹر اور SP سے ٹیلی کانفرنسنگ کے ذریعے بات چیت کی۔ چیف منسٹر نے ان 2 عہدیداروں کو انسانی اور مویشیوں کی جانی نقصانات روکنے کی ہدایت دی۔ AP کے 15 اور
تلنگانہ کے 3 موضوعات میں سیلاب کا پانی داخل ہو چکا ہے۔ ریاستی حکومت کے مطابق ضلع ایلورو میں پیداواگو پروجیکٹ لبریز ہو گیا ہے اور اس میں تقریباً 2 جگہوں پر شگاف پڑ گیا ہے۔ ایلورو کے ضلعی عہدیداروں نے بتایا کہ پڑوسی ریاست تلنگانہ کے نارائن پور گاؤں میں سیلاب آ جانے سے مہیسما مندر میں 25 افراد پھنس گئے تھے، تاہم ان افراد کو بچایا گیا۔ اس طرح حکام نے جلیگو ملی منڈل کے روتھو گوڑم گاؤں میں ارتھ موورز استعمال کرتے ہوئے 11 افراد کو بچا لیا، جبکہ مقامی افراد نے 5 افراد کو بچایا۔ یہ 5 افراد ایک کار میں سوار تھے، جبکہ یہ کار سیلاب میں تقریباً بہہ گئی تھی، تاہم مقامی افراد نے کار میں موجود 5 افراد کو بچا لیا۔ یہ واقعہ ویلورو پاڈو منڈل میں پیش آیا تھا۔ بالی ووڈ کے جھکاس ایکٹر انل کپور کے بارے میں بگ باس اور OTT سیزن 3 کی میزبانی میں ناکامی کی خبریں آ رہی، لیکن بگ باس کے ذریعے نیگیٹو پبلسٹی کے باوجود بالی ووڈ فلم ساز انہیں اپنی فلموں میں سائن کرنے لگے ہیں۔ ساجد ناڈیاڈوالا نے جہاں انل کپور کو اپنی ملٹی سٹار کاسٹ فلم ہاؤس فل 5 میں سائن کیا ہے، اس کے ساتھ ہی آدتیہ چوپڑا نے یش راج بینر پر بننے جا رہی اسپائس یونیورس کی 3 فلموں کے لیے انل کپور سے ڈیل سائن کی ہے۔ وار 2 جس میں رتک روشن اور جونیئر NTR مرکزی کرداروں میں ہیں، وہیں اس فلم میں کیارا اڈوانی لیڈنگ لیڈی ہیں۔ انل کپور اس فلم میں را ریسرچ اینڈ آپریشن ونگ کے چیف کا رول کرتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ یش راج کی جو دوسری فلم انل کپور نے سائن کی ہے وہ الفا ٹائٹل سے بتائی جائے گی، جس میں عالیہ بھٹ اور شروری واگھ بھی ہیں۔ یش راج کی جو سب سے بڑی فلم انل کپور نے سائن کی ہے وہ ہے شاہ رخ خان اور دیپیکا پڈوکون کی پٹھان 2۔ یش راج کے ذرائع کے مانے تو اس بینر کے کئی اسپائی یونیورسی فلموں کے کسی نہ کسی کردار میں اب انل کپور نظر آتے رہیں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ٹائیگر ورسز پٹھان میں ان کا اہم رول ہو سکتا ہے۔ یہاں ہم بتاتے چلے کہ ریٹنگ چارٹ کے اعتبار سے انل کپور فلم 10 کروڑ فیس چارج کر رہے ہیں۔ دن کے حساب سے سائن کیا جائے تو وہ ایک دن کا 1 سے 1.5 کروڑ فیس چارج کرتے ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی فلم ساز ان کے سین کم سے کم دنوں میں شوٹ کرتے ہیں تو وہ انہیں لے کر فائدے میں ہی ہوگا اور انل کپور بھی مصروف ہوتے ہوئے انڈسٹری میں قائم رہیں گے۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے دعویٰ کیا کہ ان کی ریاست میں مسلم آبادی ہر 10 سال میں 30% لگ بھگ بڑھ رہی۔ مسلمان 2041 تک اکثریت میں آ جائیں گے۔ گوہاٹی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ کے مطابق آسام میں مسلمانوں کی آبادی اب 40% ہو گئی ہے۔ سال 2041 تک آسام مسلم اکثریتی ریاست بن جائے گی، یہ حقیقت ہے اور اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ ہندوؤں کی آبادی ہر 10 سال میں 16% کے لگ بھگ بڑھ رہی۔ بسوا سرما نے کہا کہ ان کی حکومت نے مسلمانوں کی آبادی گھٹانے اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی بڑھتی آبادی کو روکنے میں کانگریس کا نہایت اہم رول ہے۔ راہل گاندھی اگر آبادی کنٹرول کے برانڈ ایمبیسڈر بن جائیں تو آبادی رک جائے گی، کیونکہ مسلمان صرف انہی کی سنتے ہیں۔ بدلتے ڈیموگرافی میرے لیے، میں آسام سے آیا ہوں، یہ میرے لیے بہت بڑا مدعا ہے۔ اس لیے میں آسام میں بنگال میں ہر دن میرا آسام میں مسلم پاپولیشن 40% ہو چکا ہے۔ 1951 میں 12% تھی، آج آسام میں مسلم پاپولیشن 40%، ہم ضلع کی ضلع کھو چکا ہے۔ تو میرے لیے یہ مدعا پولیٹیکل نہیں ہے، میرے لیے یہ جینا اور مرنے کا مدعا ہے۔ اس لیے میں نے اس کا ساتھ ہی ہر دن سنگھرش کرتا ہوں پیچھے سے۔ میٹا کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مارک زکربرگ نے حال ہی میں واٹس ایپ کے لیے ایک نئے فیچر کی نقاب کشائی کی ہے جو کہ سپیڈ ڈائل کی طرح کام کرتا ہے اور صارفین کو ان کی کمیونیکیشن کو بہتر طریقے سے منظم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ میٹا کی
इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को सार्फिन को नए फीचर फराहम करने के लिए डिजाइन किया जा रहा, जो इसके सार्फिन को पैगामात भेजकर मौसलात को बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म करने में मदद करेगा। जैसा कि WA बेटा इन्फो ने इतला दी है, नया फीचर एक पसंदीदा फिल्टर है जो सार्फिन को फौरी पैगाम रसानी ऐप के अंदर अहम चैट्स, ग्रुप्स और कॉल्स को तरजीह देने के काबिल बनाएगा। मार्क ज़करबर्ग ने यह ऐलान अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल के जरिए एक ऐसे वक्त में किया जब उन्होंने हाल ही में व्हाट्सएप के लिए नए AI से चलने वाले बिजनेस फीचर्स और मेटा वेरीफाइड का इंकशाफ किया है। सार्फिन नए फीचर का इस्तेमाल करते हुए अपने अहम चैट्स और ग्रुप्स को बराह रास्त चैट्स टैब से आसानी से तलाश कर सकते हैं। मजीद बराह कॉल्स टैब के अंदर नए फिल्टर्स भी मुतारिफ कराए जाएंगे जो सार्फिन को अपने पसंदीदा राब्तों तक फौरी रसाई की इजाजत देंगे, जिससे कॉल करने का अमल सिर्फ एक कदम की दूरी पर है। सऊदी अरब में हुकाम की जानिब से सरकारी व खानगी मुलाजमीन को खुशखबरी सुना दी गई है। बैनुल अक़वामी खबरसादारी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी व खानगी मुलाजमीन अब 60 के बजाय 65 साल में मुलाजिमत से रिटायर किए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ये विजन 2030 के तहत किए जाने वाले इस्लाहात का हिस्सा है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की सदारत में मुनक़िदा काबीना इजलास में इसकी मंजूरी दी गई। बताया गया कि इस फैसले का मकसद मुलाजमीन के माबाद सबुकदोशी माली हालात को इस्तेहकाम बख्शना है। दूसरी जानिब सऊदी अरब के वज़ीर सयाहत अहमद अल खतीब ने दुनिया भर के सयाहों को खुशखबरी सुना दी। उनका कहना है कि बहुत जल्द टूरिस्ट वीज़ों की फराहमी का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। वज़ीर सयाहत अहमद अल खतीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि टूरिस्ट वीज़ों का इजरा अगले महीने से कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि रवां बरस की पहली शेषमाही में 60 मिलियन के करीब सयाह ममलिकत आए, जिन्होंने 150 अरब रियाल के करीब खर्च किया। उनका कहना था कि कौमी माशी पैदावार में सयाहती शोबे का 3% हिस्सा है, जबकि साल 2019 में आलमी सतह पर इसका तनासुब 10% था। यूरोप में इन दिनों क़यामत खेज गर्मी का राज है। पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। कई ममालिक में गर्मी से मुताल्लिक़ वार्निंग जारी कर दी गई। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक यूरोप में शदीद गर्मी के बाइस मजदूरी पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि हामिला ख़वातीन और बच्चों को दिन के वक्त घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। अमरीकी खबरसा इदारे के रिपोर्ट के मुताबिक इटली से लेकर रोमानिया तक शदीद और गैर मामूली गर्मी के बाइस मुतल्लिक़ा हुकाम ने शहरियों को खबरदार कर दिया है और मोहतात रहने की तलकीन की है। हुकाम का कहना है कि शहरी पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, दिन के गर्म तरीन औकात में बाहर जाने से गुरेज करें। दूसरी जानिब कनाडा भी गैर मामूली मौसमियाती तब्दीलियों की जद में आ गया है। तूफानी बारिशों का 84 साला रिकॉर्ड टूट गया है। मौशी हब टोरंटो में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक टोरंटो में तूफानी बारिशों ने हर शय को डुबा दिया है, जिसके बाइस निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गई। शदीद बारिशों के बाइस गटर उबल पड़े हैं, सड़कें सैलाब का मंजर पेश करने लगी हैं। मुतअद्दिद परवाजें मनसूख कर दी गई, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तिल है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697.
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।